बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 25 सेप्टेम्बर 2025 गुरुवार। आसतु आज दिन को एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। थरे जड़े व्यक्ति तांक बगीचारे बुलुथिबा बेले गोटे गछ डाल एक प्रजापतिर कोषा देखिले। से देखिले जे कोषार एक छोट छिद्र होइछि एवं भितरे थिबा प्रजापतिटी से छिद्र दे बाहर को आसिबा पई चेष्टा करुछि। व्यक्ति जनक सेठारे बसी घंटा घंटा धरी प्रजापतिर संघर्ष को देखिले, किंतु बहुत समय पर मध्य प्रजापति विशेष आग को बढ़ी पारु नथिला। तांकु लागिला जेपरि प्रजापति निज समस्त शक्ति हराई बसिछि एवं आउ चेष्टा करि परिबो नाही। तांको मनरे दया आसिला एवं से प्रजापति को साहाय्य करिया पई स्थिर कले। से एक छोट कईंची आनी कोषार मुह को सावधान रे काटी टिके बड़ करदेले, जहा फल प्रजापति सहजरे बाहर को आसी परिबो। ताहा ही हैला। प्रजापति सहजरे बाहर को आसीगला, किंतु तार शरीर फुली जाइथिला एवं डेणा गुड़िक छोट दुर्बल और संकुचित हो रही। व्यक्ति जनक भाविले जे किछि समय पर डेणा गुड़िक निश्चय बड़ एवं शक्त होइजिवो एवं प्रजापति आकाश में उड़ीजिवो, किंतु सेमिति किछि हेला नाही। प्रजापति तार बाकी जीवन से दुर्बल शरीर एवं संकुचित डेणा सहित केवल घुषुरी घुषुरी कटाइला। से केबे भी उड़ी पारिला नहीं। से व्यक्ति जनक निजर दयालु स्वभाव जोगु यह बुझीपारि नथिले जे कोषार से छोट छिद्र देई संघर्ष करी बाहरिबा प्रकृतिर एक नियम थिला। सेही संघर्ष ही प्रजापतिर शरीर तरल पदार्थ को तार डेणा को पठाई थांदा, जहा फल तार डेणा गुड़िक मुक्त होगा पर उड़िया पाई शक्त और प्रस्तुत हो पारि थांदा। आम जीवन में आसुथिबा संघर्ष एवं कठिन परिस्थिति आमको शक्तिशाली करिया पई आसीथाए। जदि आमको बिना कौनसी संघर्ष रे सबकिछि मिल जाए तेबे आमे मध्य से प्रजापति भली दुर्बल हो जावा एवं केबे भी सफलतार उच्च आकाश रे उड़ी पारिबा नहीं। तेणु समस्या को भय न करी तार सामना करंतु, कारण से संघर्ष ही आपनको प्रकृत शक्ति प्रदान करिबो। बंधुगण, यही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है तृतीया सकाळ 7टा 6 पर्यंत, परे चतुर्थी, नक्षत्र स्वाति संध्या 7टा 9 पर्यंत, परे विशाखा, चंद्र राशि होची तुला राशि। तेबे आसतु जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहइबो। मेष राशि, आज आपणकर दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे निबिड़ता आसिबो। व्यवसाय रे अंशीदार सहित संपर्क मजबूत हेबो, जहा भविष्य रे लाभ आनी देबो। दैनंदिन व्यवसाय रे लाभर परिमाण वृद्धि पाइब। कौनसी सामाजिक कार्यक्रम रे जोग दे पारंती, जहा आपनक पई लाभदायक हेबो। आर्थिक स्थिति भल रहिबो एवं नूतन आयर उत्स खोली पारे। अविवाहित व्यक्ति पई विवाह प्रस्ताव आसी पारे, जहा सकारात्मक हेबो। सामग्रिक भावे दिनटी आनंद रे कटिबो। आपनक पई शुभ रंग हैला लाल। प्रतिकार लाल मसूर डाली दान करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि, आज आपण को निज स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देवा पड़ो। किछि गुप्त शत्रु आपण कार्य रे बाधा सृष्टि करने को चेष्टा करिपारंती, तेणु सतर्क रुहंतु। कर्म क्षेत्र रे कार्यभार अधिक रही पारे, जहा मानसिक चाप सृष्टि करिपारे। अनावश्यक खर्चरू दूरे रहिबा को चेष्टा करंतु, नचेत आर्थिक समस्या देखा दे पारे। कौनसी कोर्ट कचेरी मामला रे सावधान रहिबा आवश्यक। निज मन को शांत रखापी जोग किंबा ध्यान साहाय्य नियंतु। आपणक पई शुभ रंग हैला धला। प्रतिकार चांदी पात्र रे पानी पियंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि, आज दिनटी आपणक पई शुभ फलदायी हेबो। प्रेम जीवन रे मधुरता वृद्धि पाइब एवं साथी सह संपर्क निबिड़ हेबो। छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे उल्लेखनीय सफलता पाइबे। आर्थिक स्थिति रे बड़ धरणर सुधार आसिबो एवं आयर नूतन पंथा उन्मुक्त हेब। संतान पक्षरु कौनसी खुशी खबर मिल पारे, जहा परिवार रे आनंदर वातावरण सृष्टि करिवो। कर्म क्षेत्र रे आपणकर सृजनशीलता को प्रशंसा करा जिवो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हैला हलदिया। प्रतिकार भगवान गणेश को लड्डू भोग लगांतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि, आज आपणकर पारिवारिक सुख शांति वृद्धि पाइब। कौनसी नूतन वाहन किंबा संपत्ति क्रय करिवार योजना करिपारंती। माँ को स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेब एवं तांकर सहयोग मिलिब।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କ୍ରିମ୍। ପ୍ରତିକାର, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଶୈଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ତାକୁ ତୁଲାଇବେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଲେଖାଲେଖି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଲାଭର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ନିଜର କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର, କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସାରାଦିନ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶ୍ରୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ। ପ୍ରତିକାର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର, ନିଜ ମଥାରେ କେଶର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବାଦାମୀ। ପ୍ରତିକାର, ଓମ୍ ସଂ ଶନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇବେ। ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ।
शुभ रंग है आपण धूसर। प्रतिकार हनुमान मंदिर रे एक नड़िया अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मीन राशि। आज दिनटी आपण किछिटा संघर्षपूर्ण रही पारे। वाहन चलाइबा समय रे विशेष सावधानता अवलंबन करंतु। हठात कौनसी स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारे, तेणु सजग रुहंतु। कर्म क्षेत्र में कौनसी प्रकार विवादरू दूरे रहिबाकु चेष्टा करंतु। कौनसी गुप्त कथा प्रकाश होई पारे। आर्थिक क्षेत्र में कौनसी बड़ निष्पत्ति नेबा पई दिनटी अनुकूल नुहे। धैर्यर सहित दिनटी अतिबाहित करंतु। आपणक पई शुभ रंग है क्रीम। प्रतिकार वृद्ध ब्राह्मण को हलदिया वस्त्र दान करंतु। आजिर राशिफल एठी शेष होला। भगवान आपण जीवन को सुख समृद्धि और शांति पूर्ण करंतु। एही वीडियो भल लागिथिले दयाकरी लाइक करंतु। आपण परिवार और बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एभली नुआ राशिफल और ज्योतिष तथ्य पाई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। पुणी थरे नुआ वीडियो रे देखा हबो। धन्यवाद। नमस्कार।